अरे कहा टोका कि रे आमे परा तम टोका ओय ए छुआ काई पार्टी करछ जेजे आसीबो चॉकलेट मिठा धरिक हला ए पार्टी करना अब दौड़ी हे बे जाइरानी पिला माने जेजे आइलेनी तमे अथरा गप सुनो मु चलली हला की काळंदी रे हा जेजे खने पान अछि ना दे जेजे पान नाही खंडे चळे दियो हौ नियो जेजे आज भल गप ए कहानी होची 25 वर्ष तळर गोटे लडुआ पुअर दीटा गाँ थिला गोटे होची कोइलपुर गोटे होची घईटामारी गाँ थरे गोटे गाड़ी आम गाँ रे एमिति पशिला बाड़े देला बे गेंडो गेंडो आए सुनो सुनो तापर कौन हला सुनो तो देखा जाउनी अबे सड़ा नुहे बे काली ना ना किछि नु मैडम तमे किए तमे की अबे हे आम गाँ रे ठिया को जे आमे किए तमे तो ए गाँ रो नुह नहली कोन हैला कोन गां दांडो रे बुलिबा मना अरे बुल्लो बुल्लो ता बोली कोन लोक को मानियोनी बाड़े दे पळेबो ना कोन ओ मिस्टर मु गाड़ी बाडेनी से निजे आसी की गाड़ी रे बाडे देखो आम गाँ गोटे नियम अछि आम गाँ को जे आसो मुंड नई चले एमि धुळे उडी कि न तमे तो गाड़ी आनी ताको बाड़े दिस ताको सरी कुओ सॉरी ना माय फुट अबे कौन पळेला अबे एते तंडी झियोटा को गाँ रो बे के जानी भारी सुंदर से झियोटा ता भाग्य भलो आज एटी हुगुला नाही चलो गाँ रे खबर दबा जाऊनु तू जीव ना बड़ा क्रिकेट टोका देखछु ना जा तू जा जा मोको बड़ टोका नुह कि भिड़ी भिड़ी भिड़ीमी जेजे हसे हसे मुते दलड़ी किंतु आमे पछरे जानिबाकू पाइलु से झियो होउची आम शत्रु गाँ कोइलीपुर रो से गाँ आउ आम गाँर संपर्क कुकुर मांकड़ भली थिला तमे कौन भावुच से गाँ झियो को आम गाँ वाला छाड़ी देइथिबे जेजे तापर को हला सेठू गाँ रे गोटे बड़ निशा बसिला अबे से गाँ झियोटा तुम छाड़ल केमी दिबे कौन करू आज्ञा से झील तो भूल माइया कलान से झील को माई फुट पतना दिन रखिया को आज्ञा मो कहता केते सुंदर से झियो
ନା 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 କେତେ ଫୁଟାଣି ସେ ଝିଅର। ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଝଗଡ଼ାଟା ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଉଚିତ ଜବାବ ଦବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ କହୁନ ଭାଇ? ବେ ସାଙ୍ଗ ତୁ କି ବେ ଭୂତ ଭଳିଆ ଆଉଛୁ, ଭୂତ ଭାବିକି ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଆବ 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 ବେ ସାଙ୍ଗ ଆଜି କବାଡି ଖେଳ ବି ଜିତିଲା କି ବେ? ଜିତିବ କିଏ ଏବେ? ହୁଗୁଳା ଦେଖି ସମିତିରେ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଏମିତି ମାଡ଼ ମାଇନି ଜଣଙ୍କ ଛାତି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼, ଜଣଙ୍କ ବେକର ଗୋଡ଼ ହେଲାଣି। ଦିଟା ମୋଟା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କତିକି ପଳେଇନି। ଦି ଥର କବାଡ଼ି କହିଦେନି, ସେ କହିଲେ ଭାଇ ବାପା ମଜା ଅଛି। ତ ଭାଗ୍ୟ କରା ତୁ ଜାଣିନ, ବୁଝିଲ ନା? ଆବେ ଏଠି କ'ଣ ଏଜିରେ ପାଟି ଶୁଭୁଛି କି? ଜାଣିନୁ କି ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ସେ କୋଇଲିପୁର ଗାଁ ଯିବ ପତିକି ଆମ ଗାଁରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ପୁରା ପଳେଇଛି। ବାଡ଼େଇ ବୁଡ଼ା ଦେଇକି ଗେଣ୍ଡୁଆକୁ ବାଡ଼େଇକି ତା ଗେଣ୍ଡୁ ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ଆବେ ତମେ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଲ କେମିତି? ମୁଁ ନାନି ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବିନା ନ ଗଲେ ଗାଁରେ ତାକୁ ହଳ କଥା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଳା ବୁଲେଇ ଦେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଶୁଣ ଘାଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ସବୁ ମାଂସ ନାହିଁ, ପବନ ପେଲୁଛି ସାଇଁ ସାଇଁ ରହ ବହୁତ ବେଳ ଆସେ। ହଉ ତୁ ଚାଲ ଯିବା, ନିଶା ଗୋଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ା ବଦଳି ଯାଉଛି। ଶଳା ପାଞ୍ଚେଇକି ଆସିବୁ ବେ, ତୋ ତ ଆଦତ ଖରାପ, ଶଳା ପତ୍ର ମତ୍ର ପୋଛିବୁନି। ଆରେ ହଉ, କାଲି ସେ ଗାଁକୁ କିଏ କିଏ ଯିବ ହାତ ଟେକ। ଆରେ ଗାଁର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେହି ଜଣେ ଲଢୁଆ ପୁଅ ଏ ଗାଁର ନାଁ? ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇପାରିବ? କିବେ ବଣ୍ଟି, ତୁ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇଲଗ ମାରୁଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଗରେ ଯିବା ଲୋକ। ଆବେ ତୁ ତ ଭାରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହଉଥିଲୁ, କ'ଣ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲୁ? ତମେ ଏଇଥରଟା ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇଦିଅ, ଆର ଥରକୁ ମୁଁ ଏକା ଯିବି। ଠିକରେ ତମ ଜୀବନ ସହ ତମ ବୟସ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ଉଠେଇକି ଆଣି ସାରନ୍ତୁ। ତମେ ଯାଅ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଘରେ ବସିବ। ସବୁ ଡରିଗଲେ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଟୋକା ଥିଲା ଯିଏକି ଗାଁର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ରୁହ, ଗୋଟେ ଟୋକା ଅଛି, ସେ ଏକା ଯିବ। କିଏ ବି ସେ ଏକା ଯିବ? ଦେଖିବାକୁ ସେ ପାତି ମାଙ୍କଡ ଭଳି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଦିଏ ତାର ସବୁ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଗଣି ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ତା ବଳ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବୁଲଡୋଜର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଙ୍ଗ ହୁଗୁଳା। ଭଳି 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 ରହା ଭଳି ସାହୋରେ ବାହୁବଲି। ଆବେ ସେଟା କ'ଣ କରିବ? ଆବେ ସେଟା କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ହୁଗୁଳା ଗତ ବର୍ଷ ଧାନ ରୁଆ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଜିତେଇଥିଲା ମାଣେ ବିଲ ରୋଇକି। ସେଟା କ'ଣ କରିବ? ଆବେ ଏଇ ହୁଗୁଳା ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିଲରେ ପାଣି ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁ ବିଲରୁ 100ଟା ଭୂଳ କରିକି ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆଣି ଆସିଥିଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହୁବଲି। ସେଟା କ'ଣ କରିବ? ଆବେ ଏଇ ହୁଗୁଳା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପୁଅ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୁନିଆଦିକି ଏମିତି ଭାଷାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ସେ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପେ ଆପେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କହୁଛି ସେଟା କ'ଣ କରିବ? ଆବେ ସିଏ ପାରିବନି, କ'ଣ ତୁ ପାରିବୁ? ହେଲେ ହୁଗୁଳା କାଇଁ? ଆରେ ହୁଗୁଳା ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ରୁହ, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ତମମାନେ ଭାବୁଛ ଯଦି ହୁଗୁଳା ହଉଛି ଗାଁର ମୁଣ୍ଡି, ହୁଗୁଳା ହଉଛି ଗାଁର ଲଢୁଆ ପୁଅ, ଏବେ ଶୁଣ ହୁଗୁଳା କ'ଣ କହୁଛି। ପାତର ଶୁଣ କାପୁର ସାପଣ ଝିଅ ମରେ ହବ ମାରିକରଣ ପଛେ ଘୁଞ୍ଚା ନାଇଁ ହୁଗୁଳା ପଛକେ। ନା କେବେ ସେ ମରିଛି ନା ମରିବ, କୋଉ ଶଳା କି କୋଉ ଶାଳୀର ହାତରେ।
आज ये गाँ सभारे समितिर सामने हुगुला शपथ कर जीवन छिड़ा जाए ना के मो गाँ लोक मुंड तलू करी ना करमी बाउंस पर टेकी रखी यहाँ हूँ हुगुला शपथ जानिबार भाई केते दिन पर देखली गोटे टोका साबास हुगुला काली जीवु से गाँव रे जाई तांको सब मजा चखैकी आसीबु हुगुला काली जहाँ डाक समस्ते जीव जी न जीव से गाँव एकुटिया रही एका जीव मु भी सांगरे जीवी मो सांग बात मो सहित जीव ମୁଁ ବି ଯିମି कौन करिया हो आमे समस्ते जीवा से गाँ को पशिबा पूर्वरु हुगुला गोटे प्लान करिथिला। गाड़ी साइड करो गाड़ी साइड करो एडी झगड़ाटा कर दवा अबे इठी तो कई कुआड़ नाहांती काहे तो झगड़ा करिया एटा सा पागल हो गेलानी मु पागला हेलेनी तो सेनापति कुछ पागला एठी तो बाला कई नाहांती झगड़ा करिया का सहित हा मु को झगड़ा रे जगुजी आउ हा मो कहया गला आमे ता गाँ को आछोंती तमान भीतर भय अछि ना नहीं हां निश्चय अछि तमान भय दूर करिया पे मु तम भीतर तो तम रक्तटा गरम कर बुझबेलो ना हे देखो देखिलो ता गाँव केतरा खरा लक्ष्य झाड़ा बसु हां जीवा ताको पानी ढाल दे पड़े कोन हम पानी ढाल दवा हां ताको पानी ढाल देले हम रक्तटा गरम हो बुझिल ना रक्त गरम हो ना गाँ गुजिया पूरा हाणी फुणी पूरा कर देबा ना कागज छाड़ी ना को टोटल हाणी जा टोटल आज हम गाँ रो ना रखिया जाओ ठीक है अब तो को एक्स्ट्रा करिया पड़ियो जुगुना सब फुणी वाला बजिल जाओ जाओ तापरे आमे धौड़ी पळे आइलु तमे माने टिके बसी थाओ गोटे झाड़ा आसे जेजे न हगले हबनी सबू अटके पारिबु जो झाड़ाटा कौन अटके हब लुंगी हलदिया हो जल्दी आसिबो ये तो खाली आरंभ थिला मजा तो आगु को अच्छी ए भाई कुआड़ बाहर लखण धरी की को हुगुला भाई से को मुंडी यही हुगुला भाई इनसल्ट हो गला मु जति से टोका को पाने न देछि ताहले मोना रोजिनी